अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं किरण नाज और आज मैं आपको लेकर आई हूं एक ऐसी जगह जहां महंगाई का नामो निशान भी नहीं है। जी हां, आज हम मौजूद हैं रमज़ान की सबसे सस्ती सेल में, जहां हर चीज़, चाहे वो किचन का सामान हो, घर की सजावट हो या बच्चों के खिलौने, सब कुछ मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये में। आज के दौर में 100 रुपये में तो 1 किलो फल भी मुश्किल से मिलता है, लेकिन यहाँ पूरी दुकान सजी हुई है। आज का मेरा चैलेंज ये है कि मैं सिर्फ 2000 रुपये में अपने पूरे घर की रमज़ान शॉपिंग करूं। क्या ये मुमकिन है? चलिए मेरे साथ। व्यूअर्स, ज़रा इस चीज़ को देखिए। ये जो बड़ी सी टोकरी मेरे हाथ में है, इसका साइज़ चेक करें। आमतौर पर ऐसी टोकरी मार्केट में 250 या 300 रुपये से कम की नहीं मिलती, लेकिन यहाँ इस रमज़ान सेल में ये भी मिल रही है सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये में। दोस्तों, जहां मैंने आपको 100 रुपये वाली चीजें दिखाई, वहां मुझे सेल के एक कोने में ये छोटा सा खजाना मिला है। यकीन करें, ये जो रंग बिरंगी कंघियां और नन्ही मुन्नी पोनियां मेरे सामने पड़ी हैं, ये सिर्फ और सिर्फ 30 रुपये की एक है। आजकल तो एक टॉफी भी 10 से 5 रुपये की आती है। और यहाँ बच्चों के लिए इतने प्यारे डिजाइन्स, फूलों वाले क्लिप्स और ये छोटी छोटी कंघी जो कि हर बच्ची के बैग में मौजूद होनी चाहिए, सिर्फ 30 रुपये में मिल रही हैं। रमज़ान में जब बच्चियां तैयार होती हैं या ईद के लिए छोटी मोटी मैचिंग करनी होती है, तो ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। आप ज़रा इन पर नज़र डालें। ये सफ़ेद रंग के क्लिप्स देखिए, कितने नफीस और एलिगेंट लग रहे हैं। सफ़ेद रंग की तो बात ही अलग है। ये हर जोड़े के साथ चल जाता है, चाहे ईद का सूट हो या आम रोज़मर्रा के कपड़े। और जनाब, अब बारी आई है घर के छोटे शहजादों की। यहाँ तो खिलौनों का एक समंदर है और यकीन करें, यहाँ खड़े होकर मुझे अपना बचपन याद आ गया था। ये देखिए, छोटे छोटे माइक्रो फाइबर जैसे नर्म तौलिए यहाँ ढेरों की शक्ल में मौजूद हैं, आपको पता है। और यहाँ पे मसाले भी मौजूद थे, अच्छी क्वांटिटी में, अच्छी क्वालिटी में, सब बहुत अच्छे थे। ढेरों ढेर यहाँ से ख़रीदारी हो रही थी। यहाँ पे पड़े हुए थे स्टील के गिलास, अच्छी क्वालिटी में, पायदार। और यहाँ मैंने देखे हैं कि खाना बनाने वाले चम्मच भी 100 रुपये में लगे हुए थे। मैंने जिस वक्त उठा के देखा तो इनकी क्वालिटी मुझे बेहतर लगी, अच्छा लग रहा था ये सब चीज़ें देखकर। और मुझे कुछ चीज़ें भी ज़रूरत थी। मेरे चाय फेंटने वाली पोनी भी नहीं थी, और चाय फेंटने के लिए पौवा, मैं तो इसे बोलती हूँ, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे रोटी की छकेरें भी पड़ी हुई थी और टप भी पड़े हुए थे। ये टप आपको कोई तौलिए वगैरह या कुछ ऐसे टावल या रोटी के कपड़े भिगोने के काम आते हैं। तो ये भी 100 रुपये में लगे हुए थे। ये पच्छियाँ भी 100 रुपये में लगी हुई थी। दिल खुश हो रहा था कि इतनी अच्छी सेल मेरी नज़र से गुजरी, तो मैं इसका रिव्यू आपके साथ देने के लिए आ गई। देखें, ये छोटे छोटे बर्तन रंग बिरंगे कितने दिल को लुभा रहे हैं। और ये हमारी ज़रूरत की भी चीज़ें हैं। रमज़ान में जितनी भी ज़्यादा चीज़ें हों वो कम पड़ जाती हैं। और यहाँ पे रोटी की छकेरें देखें, कितनी अच्छी क्वालिटी में थी। और ये छकेर 100 रुपये में 2 लगी हुई थी। आगे चलते हैं। अच्छा, मुझे एक ये पच्छी अच्छी लगी है, ये ब्लू कलर की, बहुत ही अच्छी थी। और इसमें फ्रूट, सेब, माल्टे वगैरह टोकरियों में रख कर अच्छी से फ्रिज में लगा सकते हैं हम लोग। अच्छा, रमज़ान में ऐसी चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। दस्तरखान पर सजी हुई ऐसी रवायती टोकरियाँ बहुत भली लगती हैं। आप इन पे खजूरें रखें, फल सजाएं या फिर किचन में प्याज टमाटर रखने के काम लाएं। बाज़ार में एक ऐसी टोकरी 200 से 250 रुपये की मिलती है, लेकिन यहाँ इसे 100 रुपये वाली सेल में आसानी से मिल रही है, सिर्फ 100 रुपये में। मैं तो कहती हूँ कि प्लास्टिक की ऐसी चीज़ें बेहतर होती हैं कि आप ऐसी कुदरती और रवायती चीज़ें इस्तेमाल करें। यह धोने में भी आसान है और देखने में भी खूबसूरत है। तो अपने घर के लिए 3-4 डिज़ाइन उठा लिए हैं मैंने, क्योंकि ऐसी डील बार बार नहीं मिलती। अब बारी है इन नन्हे मुन्ने रोज़ेदारों की, जिन्हें इफ्तारी करवाना किसी मिशन से कम नहीं होता। यहाँ देखिए, बच्चों के लिए कितनी प्यारी कार्टून वाली प्लेट्स मौजूद हैं। इन पर बने ये डिज़ाइन देखकर तो वो बच्चे खुशी खुशी खाना खाएंगे, जो आमतौर पर नखरे करते हैं।
سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ان بریکیبل پلاسٹک میں یعنی اگر بچوں کے ہاتھ سے گر بھی جائیں تو ٹوٹنے کا کوئی ڈر نہیں ہوتا، اور قیمت وہی حیرت انگیز 100 روپے۔ بازار میں ایک پلیٹ 150 یا 200 کی ملتی ہے، یہاں 100 روپے میں آپ کو بہترین کوالٹی مل رہی ہے۔ اور صرف بچوں کی ہی نہیں، یہاں یہ بڑی پلاسٹک کی پلیٹیں بھی دیکھیے جو پکوڑے، سموسے اور رول رکھنے کے لیے بہترین ہیں۔ ان کے رنگ اتنے پکے اور ڈیزائن اتنے جدید ہیں کہ دور سے دیکھنے میں ہی یہ بھلی لگتی ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے دوستوں، میں اس سیل کو دیکھ کر دکاندار بھائی کی ہمت کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکی۔ آج کل کے دور میں جہاں ہر چیز کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہے، وہاں غریب گھرانے کے لیے ایسی سیل کی کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ ان چیزوں کی کوالٹی دیکھیے، میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ یہ ہزاروں روپے والی چیزیں ہیں، لیکن ان کی فنیشنگ اور پائیداری اپنی قیمت سے کئی زیادہ ہے۔ خاص طور پر وہ سفید کلپس اور کچن کے تولیے، واہ دل خوش ہو گیا دیکھ کر۔ اسے کہتے ہیں عوام دوستی۔ یہ سیل صرف کاروبار نہیں بلکہ رمضان کے مہینے میں لوگوں کو ریلیف دینے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ ان کے پاس ورائٹی اتنی ہے کہ آپ کی آنکھیں تھک جائیں گی، مگر چیزیں ختم نہیں ہوں گی۔ میں نے جتنی بھی چیزیں دیکھی ہیں وہ سب کی سب کرامت اور کار خیر کی طرح لگ رہی ہیں۔ میری طرف سے اس 100 روپے والی سیل کو فل مارکس ملتے ہیں۔ اگر آپ بھی کوالٹی اور بچت کا بہترین امتزاج دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کا چکر ضرور لگائیے۔ دوستوں، اس سیل کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں صرف کچن ہی نہیں بلکہ پورے گھر کا سامان موجود ہے۔ ذرا ان ڈیکوریشن کی چیزوں کو دیکھیے، چھوٹے گلدان اور خوبصورت فریم صرف 100 روپے میں آپ کے کمرے کی لک بدل سکتے ہیں۔ اور یہ دیکھیے روزمرہ کی ضرورت کی چیزیں، شو پالش، عید آ رہی ہے اور جوتوں کو چمکانا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ کافی سستی سیل مل رہی ہے، اور خواتین کے لیے یہ دیکھیں کتنی پیاری اور سٹائلش صابن دانیاں، ان کا ڈیزائن اتنا اور ماڈرن ہے کہ آپ کے واش روم میں رکھی ہوئی بھی بہت اچھی لگیں گی۔ اس کے ساتھ یہ جو چمچوں کا سیٹ بھی چیک کریں، مضبوط سٹیل اور بہترین چمک۔ افطاری میں چنا چاٹ اور فروٹ چاٹ کھانے کے لیے چمچ بالکل پرفیکٹ ہے۔ یہ دیکھیے میں آپ کو مسالہ باکس دکھا رہی ہوں، یہ ڈبٹ دکھا رہی ہوں۔ اگر 2 سے 3 کلو کی کوئی چیز ہو تو اس میں ڈال کر رکھ دیں، اور یہاں پر آپ کھانا بچ جائے تو اس کے باکس بھی پڑے ہوئے ہیں، وہ باکس بھی آپ استعمال کر سکتی ہیں۔ شاپ میں اتنا کچھ موجود تھا کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں آپ کو کیا دکھاؤں اور کیا چھوڑوں۔ چھوٹے بچوں سے لے کر بڑوں تک میں نے ہر چیز آپ کو دکھائی۔ یہاں پہ یہ دیکھیں یہ سٹینڈ بھی لگے ہوئے تھے، استری سٹینڈ رکھے تھے استری کر کے، اور یہ گرم گرم دیچکیاں رکھنے کے لیے بھی سٹینڈ پڑے ہوئے تھے، اور یہاں پہ ٹوکریاں بھی موجود تھی جن پہ فروٹس وغیرہ بھی ڈالے جائیں۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کیا چیز دکھاؤں، اور یہاں پہ اوپر باکس بھی لگے ہوئے تھے جہاں اگر کوئی کھانا وغیرہ بچ جائے، رمضان میں آپ کو پتہ ہے چیزیں کافی مقدار میں بن جاتی ہیں، کبھی نہیں بھی بچتی کبھی بچ جاتی ہیں، تو ان کو ان باکس میں ڈال کر رکھ دیا جائے تاکہ فریج میں سے اسمیل کی خوشبو دوسری چیزوں میں نہ آئے۔ اسٹیل کی ساری چیزیں میں نے آپ کو دکھائی۔ یہاں پہ آلویز وغیرہ بھی پڑے ہوئے تھے، عورتوں کی استعمال کی ہر چیز یہاں پہ موجود تھی، اور یہاں پہ پلیٹس وغیرہ بھی تھے، دیچکیوں پر رکھنے کے لیے ڈھکن بھی موجود تھے۔ اگر کچھ دیچکیوں کے ڈھکن نہیں ہوتے تو ان ڈھکنوں کو استعمال کر لیے جائیں۔ یہ دیکھیں اسٹیل کی پلیٹیں کتنی اچھی کوالٹی میں تھی، کیونکہ یہ تھوڑی مجھے بہتر لگی ہے دوسری پلیٹوں کے بنسبت۔ اور یہاں پہ جو چیزیں اور بھی تھیں جیسے یہ والی پلیٹ دیکھیں، اس کا مٹیریل کتنا اچھا تھا، فرائی پین پڑے ہوئے تھے، یہاں پہ آپ کو ڈیزائننگ پلیٹیں مل رہی تھیں، اور یہاں پہ آپ کو کٹوریاں، اور یہ دیکھیں آلویز وغیرہ، بچوں کے فیڈرز وغیرہ، سب کچھ 100 روپے میں، روٹیوں کے رومال وغیرہ، اور 30 روپے والی میں سیل میں بچوں کے کھلونے وغیرہ مل رہے تھے۔ بچوں کے ساتھ